हेलो हेलो गाइस आज आपको इंट्रोड्यूस कर गई आसो व्हाइट कलर जो पूरा लेस लगा धुनिया कपड़ ब्लाउज तो पूरा डिटेलिंगन काम करा आछे हैंड वर्क पूरा आछे कापोरजत बोलक आपनालोके कापोरजोर चाওক आरो जदि कारोबार एनेকুৱা कापोर पसंद হয় তেতিয়াহলে আমি বনাই দিম আমাৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকে প্লিজ আমাক কন্টেক্ট কৰিব আমাৰ কন্টেক্ট নাম্বাৰটো হৈছে 7896676410 লগতে আমাক নহলে আপোনালোকে ডিএম কৰিব পাৰে একাউণ্টত গৈ ওকে বাই বাই বলক কাপোৰ যাবলৈ